ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଆଉ ଭଲରେ କଟିଯାଉ। ତ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗେଲନ ସକାଳ ବେଳା ଯାଉଛି କେଠି ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ତାକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ କନା ଆସିଥିନି, ଆସିକି ମୋ ପାଇଁକି ଟିକେ ଚା କରିଥିନି, ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିକେ ଚା କରିଥିନି। ଚା କରିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଚା ଆଉ ପରଟା ବନେଇଥିନି ସକାଳେ। ଗେଲନ ତ ଖାଇକି ଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ପରଟା ବନେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କନା ଚା ପରଟା ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ କାମରେ ନାଗିଯିମି। କାମ ବୁଲିକି ପ୍ରବଳ କାମ, ଏତେ କାମ ଯେ କେତେବେଳେ କେ କାମ ସରିବ ସେଇ କଥା ଖାଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଏ। ଆଉ କାମ କ'ଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ତ ଜାଣିପାରିବି କେନ ସବୁ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ତ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିନି କ'ଣ ନା ପରିବାପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁକି। ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିଦେମି, କରିଦେଇକି ସକାଳୁ ରୋଷେଇଟା କରିଦେମି। ଆଉ ସବୁର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଏକ ତ ମୁଁ କାଲି କହିଥିନି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଘର ପାଖରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଖିଆ ପିଆ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଆଉ କାମ ଦାମ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ହେଉନି। ତାରି ଭିତରୁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯାହା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାରୁଛେ ସେତିକି ବନେଇ ଦେଉଛି। ତ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଥିଲି, ସକାଳୁ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ବନେଇ ଦେଇକି ଖିଆପିଆ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସୋଫା ଆମ ଘରକୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ତ ଘର ବନା ହେଇଥିଲା, ଘରକୁ କିଛି ସେରକମ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲାନି। ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ଘରେ ରହିଲେଣି, କିଛି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲାନି। ଯାହା ଆମ ମାଟି ଘରେ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବାସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆସିଥିଲାନି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତ ସୋଫା ଆସିଲା, ସୋଫା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପକାଇ ଦେଇକି ଏରକମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଆସିନେ ଲୋକ ବାକ ଆସିନେ କ'ଣ ନା ତଳେ ବସୁଥିଲେ, ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସୋଫା ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିଲା। ଆଉ ସୋଫା ଆସିକି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ତ ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଭର ଆଉ ଯେଉଁ ତା ଯେଉଁ କୁସନ ତାକୁ ସବୁ ନଗେଇ ଦେଇକି ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ବେସିନ୍ ବି ଆମ ଘରେ ଆଜି ଫିଟିଙ୍ଗ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବେସିନ୍ ନଥିଲା, କେବଳ ଯା ସେ କିଚେନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ବେସିନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବେସିନ୍ଟାରେ କି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବେସିନ୍ ବାହାରେ ନଗେଇବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବେସିନ୍ ନଗା ହୁଏନି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିକି ଟିୱେଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁକି, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁକି, ନହେଲେ କ'ଣ ନା କିଚେନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଉ କେହି କ'ଣ ନା ବାହାର ଲୋକ କେହି ଜଣେ ଆସିନେ ବି ଖିଆପିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଟିୱେଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବେସିନ୍ ନଗା। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମ ଘରେ ବେସିନ୍ ବି ନାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି କାରଣ ବହୁତ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ସକାଳ ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସୋଫା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସୋଫା ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ କାମ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବେସିନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବେସିନ୍ଟା ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କାମ ଏଠି। ତାପରେ ସେପଟର ଯେଉଁ ପକ୍କା କାମ ଯେ ହେଉଥିଲା ସେ ପକ୍କା କାମ ଆଜି ବି ମାନେ ସରିଗଲା, ପୁରାପୁରି ନ ସରିଲେ ବି ଅଧା ସୁଧା ହେଇକି ସେ ପକ୍କା କାମ ସରିଗଲା। ପକ୍କା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ସେତିକି କାମ ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ଅଧା କାମ କରିକି ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସକାଳେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖିଆପିଆ ଧୁଆ ମଜାର ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲି ହେଉଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାନେ ସକାଳୁ ହେଉଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ହେଉଛି ସେଇଟା କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଖିଆପିଆ ତ ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ 3ଟା 4ଟା ବାଜି ହେଉଛି ଏଇରକମ। ତ ଆଜି କ'ଣ ନା କରିଥିନି ଦହି କାଞ୍ଜି ତ କରିଥିନି, ବୋଧେ ଦହି କାଞ୍ଜି, ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ, ଏରକମ 3ଟା 4ଟା ତରକାରୀ ବନେଇଥିନି। ଏତେ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣିଥିନି। ଏରକମ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଜି ଭାଣିଜି ଆଉ ଆମ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ବି ଆସିବାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ମୋତେ ବାଜିଯାଇଥିଲା ମାନେ 4ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା ସବୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ସେ 2 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଥିଲେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲା। ଆଉ ଭାଣିଜି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲା
घर पाई जिनपतर किसी घिनिकी आसाला सब बाहर करके रखीदे रखारखी ये सब कम सर खियापिया होता कहीं एत सब जिनस ए सब आयोजन मुझे कौच सफासफी कौन पाई कहीं काली आम घर को गेस्ट आसुँच जो कि ये सब आयोजन घर द्वार सफासफी ठूँ आरंभ करके जो बेसिन नगाला जिनपतर भल मंद आम तो जे रकम हो आडजस्ट करदे जिते बड़े मैंने बाहर गेस्ट आसुँच तो से रकम चर्चा करहबनी जो कि एत सब आयोजन सब चली तो एत दिन जो थिला जो फाइनाली से दिन आसिक पहुँची गला एत दिन अपेक्षा से दिन आसिक पहुँची गला तो देखिपे बेसिन बने नगैवाई जे आसी मिस्त्री आसते से कम करूला ये करना गोटे फोटो फ्रेम टंगा हे बोलिकी आम पुओ करना से कंटा पिटुला एरकम कंटा पिटिके काम दाम सब सरला बेलू संध्या बाजी होता खियापिया एपटे एम कम करुले आमेरिका खियापिया करुले सेपटे कम करुले कम सरला बेलू संध्या बाजी होता मो बासन बुसन सब धुआ धुई सरेदेकी आसिक संध्या देती और संध्या दिया सरला जाकि आम पुओ खाई पुओ को खायापी समय ही नाला तो सब कम सरी जाता ए भिडियो करना 2 दिन भिडियो मु जोड़िकी माने करी भिडियो तो मोर लेट्रे चलती तो देखिपे आज आसिक पहुँचला ये जो सोफा आम जो नणद बसचंती से जो आसिक बेसिनटा नागिला मत भारी खुशी नागिला जो बेसिनटा आसिक नागिगला से ना मु बहुत हैरान होनी जे लोक बाक आसने करना से टियल पाखक हाथ मो धोइवाई जो जाते मत बिल्कुल भी पसंद आसलानी मैंने भल लगुलानी जो कि मुझे सब बेले कही बेसिन नगिया कथा तो फाइनाली से कम आज कंप्लीट होगा यहाँ करना थिला संध्या पर समय यहाँ समस्ते बसिकी कथबार्ता खुशी मजा करुला एत खुशी मजा समस्ते होते मत भिडियो एडिटिंग पाई बिल्कुल भी छाड़ुले कहीं कहते ये तुम बस आम केते दिन पर आसते कथबार्ता होती तुम ये बस आम समस्ते बसिकी कथा हाँ तो जहाँ हो समस्त क्या रकम कटि होता कथबार्ता काम दाम भितर तो यहाँ हूँ करना माने रविवार दिन वीडियो जे गेस्ट आसबार जो थिले जो मुझे कहते से मैंने रविवार दिन ही आसबे यहाँ हूँ भोर भोर 4:30 समय माने वीडियो यहाँ तो कि सब कम तो सरी जाता कि किचेनटा सफा होती आउ जे जहाँ था सब सफासफी परिष्कार परिच्छन्न सब हो सारी किंतु जेहेतु यहाँ आमर खुला किचेन जो कि यहाँ किचेनटा सफा करवा भी निहाती जरूरी कहीं जी आसब ना घर को तो किचेन जदि असना होता बिल्कुल भी भल लगनी आदि खुला किचेन न होता तो किचेन जदि कबाट वाला होता कबाट दे देती किसी असुविधा होता ना कि जेहेतु यहाँ खुला तो या भी सफा करवा निहाती जरूरी बहुत दिन हो गलानी मु किचेन जो डीप क्लीनिंग जो कहते सेटा भी मुझे करी पाखापाखि मासे हो गलानी मु करी सब बेले तो डीप क्लीनिंग करमी किंतु मत समय अभाव करें तो आज करना समय बाहर करके 4:30 रात उठी उठिकी मुझपर करना सब सफासफी करी किचेन सफा कर सारा बेलू मत घंटे 1.5 घंटा समय लगी बहुत असना होता मैं तेलिया तेलिया सब होता खाली खाली किचेन सफा नुहे घर भी भल रकम झाड़ू करके जिनपतर सब व्यवस्थित करके रखी रखिकी गाधुआ पाधुआ आज दिन टा माने पूरा तरबोर कटी कहीं गेस्ट मैंने आसिक पहुँचे से मैंने 12:30 12:30 सुधा आसिक पहुँचे ता पूर्व जेरकम रोषेबास भल मंद सब सर भी टिके समय देवाक पड़ो तो से जिते शीघ्र हम से शीघ्र कम कंप्लीट करने को पड़ो तो ये सब कम सरी देकी मुझे बासन कुसन धुआ धुई जहाँ जी सब कम था जो घर जबतीय कम सब कम सरी देकी आसिक आपण सागर भेट हो करना परियापत्र सब बाहर कराई कटा हाँपाई एपर्यंत तो आम कहीं किसी खाई ना मत तो खायापी समय होतानी एपटे कम व्यस्त थी परियापत्र सब बाहर करी ये हूँ आम झीर सांग से आसिक पहुँचले भाणीजी समस्त वीडियो भाणीजी ही बनाऊला एपटे करना मु आलू भजा करी से कहले आम पखाड़ खाइबा आलू भजा कर मुझे डाली बसई देती आसेपटे करना आलू काटुनी सांगे मिकिली भी सहयोग करदेला बसैकी से करना परियापत्र कटाकटी मसला छड़ाऊे सब समस्त कम लगी आउ साधा तरकारी तो सब मुझे बनई देती मत आ सबकि बनवाई समय है जिते बड़े मैंने आइंष तरकारी बनवा कथा है तो भाई करना जन को कही से आसे करना आइंष तरकारी बनाऊे आउ करना भात बनई तो ये रकम सब जहाँ हो कम आमर सुरुखुरे भलरे भलरे कटि जाता आ गेस्ट मैंने आसी समस्ते भलरे भलरे चर्चा होके जाते आम से भिडियो किसी बनई ना कहीं प्रथम करके आम घर को आसकर भिडियो बनवाटा मुझे उचित मन कलेनी आ करना मुझे केवल मोरी भिडियो ही बनई
तो आशा करुँच मो भिडटी आपन को पसंद आसो जहाँ जी बनई छुटिया छुटिया करके आपण सागर सेयार कर आसंदा काली पाखु मो जेरकम रेगुलर वीडियो आसा कथा सेरकम आसो आउ वीडियो माने दबारे मु कंजूसी करमी कौन अवहेला करमी तो एमती आउ गला काली वीडियोटा करना मुझे तो अपलोड कर देथिनी किंतु नेट एते स्लो थिला जे वीडियो अपलोड होइथिलानी जोंति पई कि वीडियो अपलोड होला को बहुत लेट होइथिला तो एते लेट रे वीडियो गला पर भी विजयलक्ष्मी दीदी विजयलक्ष्मी अपा डॉली दीदी 3 जन मो वीडियो रे कमेंट देचंती 3 जन को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जे मते एते सारा भल पाइबा दउचंती एते वीडियो एते लेट रे गला पर भी मो वीडियो को देखुचंती आ वीडियो रे कमेंट भी लिखुचंती तो एमती भाव में दिन टी कटिला या पर तो गेस्ट मैंने आसिक पहुँचते तापर खिया पिया कथबार्ता चर्चा भितर सकालू संध्या बाजी तो आज रोचे देखा आसंता काली आ गोटे नुआ आ फ्रेश ब्लॉग रे से पर्यंत रोचे बाय बाय जय गुरु।